नरम्य मस्का चस्का नमकीन मुसमुस मुझे अपने को पोछीबी कोन गाधी पानी देगी नुआ ड्रेस भी देला अछि कोन पोछीबो नहीं सर मैं न पोछले कोई कोई बुढ़े गाती होगी ओ चला पोछीबो पोछी विशेष आकर्षण पोछा पोछी आइला देवताटा ना दान बुझा मु पचाती कोन मते कहले विशेष आकर्षण पोछा पोछी रे हेई रे सेही पई गा सारा को टुकुटा फुसपा जाउते नी ये गोता माटी झोबु गुना बाहर टोका धरि गुडा बोली कहू ए बच्चा तम मर्तार टोका टोकी धरि बुझो आ कोन सेडा उल्टी जाईची वर्तमान टोकी टोका धरि बुझो से मते धरि की बोलची जेती कष्ट होगी तमे जो रक्षण आनी मते पिंडे जाईछ सुरक्षा दउती ना अंग ध्वंस होइयो ए ध्वंस होइयो कोला दे नहीं आंगा चित्रगुप्त भित्रगुप्त मोदी के मारी मारी कहि दउची का संगे तोर बुडा बोली मरिया बोल ओ माय गॉड पापा तुम केबे কথা তো বলছো তুমি চিত্রগুপ্ত স্যারଙ୍କ বিষয়ে কিছু জানিছো তুমি জানিছো বাবা চিত্রগুপ্ত স্যার হউছতি ভগবান ভগবান को खुशी कले बोल बोलिबो मो बस से 600 से कर देबे आ तुम बस से 500 से कर देबे अवश्य मंद नय बस तुम जो भलिया बारी सेवा जोगे चलछो निरंतर सेवा माने स्नान गृहटार आरंभ करी स्नान कक्ष पर्यंत सपन सतान प्रकार सेवा तुम जोगे चलछो ये सेवा जदि बलवत्तर रुए मो तम आयुष 7000 वर्ष तम बापांकर तम खातिर 37 भलिया पड़बे काइना मो 58 नंबर सेवा को अपेक्षा करछि आमे सिना कालिया मुनिया मुनिया मटे सुजो पहिले खेने तोर बाड़ भांगी की मुह पुरे दो हमर स्वभाव कागज देवता माने कोन सेमिति करछ ना देवता माने कोन चारित्रिक दोष नथियो गला तो बापा कहते देवता को चरित्र दोष नाही अरे पुराण पढ़िला मर्त्य सब लोग भूली गले सब कथा धीरे धीरे भूली गले छाड़ बोली जाओ ओ माय गॉड बाबा तुम जानिছো माझे बहुत खुशी बाबा माझे बहुत खुशी ये कांदी बहुत खुशी है मोने आज चित्रगुप्त सर को गाधी देइछि आ घेर दैछु हां को थेर के मिठो बाल्टी रे बसई देली टैप खोल देली तेल लगे देली शैम्पू लगे देली साबुन लगे देली ओ माय गॉड आके पीछे पके लेली ये एडे बड़ लोकटा को हमर एडी बड़ बाल्टी रे केमति गाधे देली बुझी पर न बस हम देवता मन को स्पेशल क्वालिटी छी हम चाहिए अंग बढ़ाई दबो चाहिए अंग छोटे दबो देखली ए जगह छोट अंग आवश्यकता होची अंग छोटे दे अच्छा बच्चा ओते गाधे देला बेले जो प्रबल फेण उत्पन्न हला तार कारण कोन से ऐसे डोज संभव अच्छा सेंटर मते कि देता मंगला बेले स्वर्ग ने जी स्वर्ग रे नदी अछि अलकानंदा से नदी रे पके पूरा फेण होई जो देवता मन टे फेण रे गाधे ओते कि फेण गाधाटा भल लागुची ये देवता जणा पलानी स्वर्ग पुरटा गुरी नाशना कर दबो आजा आजा देखो स्वर्गपुर में नदी बही आइथिला कहूगा बही आइथिला कोन पठेवा लोक मु कागज पत्र करिया लोक मु भाई भाई करी पठेवा लोक मु पठेइ देलती पुण्य नदी हिसाब से आइथिला मतर अवतरण कला हां हेले मर्त्यवासी को एमिति असना अवचना कले जे हां ताको परिष्कार करिया पई गोटे विभाग खुली गला आ से पई गोटे मंत्री भी नियुक्ति है अच्छा तेनु हे देवगण हाथ जोड़ी मुहि करे निवेदन ए स्वर्ग को गला बेले मर्त्यर किछि असना जिंस स्वर्ग को नेबेनी ना मर्त्य को सिबदे जिमु काई करी मद पी बोली कोन बोतलटा पकटर पकई जीवी ना ना बोतलटा सेठी थोई दो ना चित्रगुप्त सारे मोर की तो भारी राग चिड़ची का ऊपर राख चिड़चिलो बाप रे रागी मिलो बाप रे ए बेमुर का टुक्का माने को ऊपर भारी बाच्चे पिला नॉनसेंस रास्किल मैं इतनी कोतो जे अपने कुओ कोई होबनी काजना कोन करचोदी कोन हेछि खाली टोकी धरि के बोलु जदी बोलछती मो मन देखो कोनी जोडी फांका देखो सेडी गळी जाउछन ताका कथा छाड़ तमरी जो स्वर्ग रे नाती कि शिव ठाकुर से जो एडी की खंडी जो थे थे
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନେକର ସେଇଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ କହିଲ? ବାଃ ସୁନ୍ଦର 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 ଚିନ୍ତାଧାରା। ତମ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବଢିଆ ବଢିଆ ବଡ଼ କଥାରେ ମୁଁ ବି ଅବଶ୍ୟ ଭାବେ ଆମର ଶିବ ସାର୍ ଯୋଉ ତେଢ଼ା ହାତିଆ ବାଘ ସାର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କ'ଣ ତମର ବର୍ତ୍ତର ଯେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆମର ସେଠି ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ସେ ବାଘ ସାର ଟିକେ ବେରେଇ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଗୋଡେଇକି ସେଥିରେ ଇଞ୍ଚି ରହିଛି ଗତି ଗଣ୍ଡି ଗୋଡି ନାଗ ସାପ ଗୋଡି ମାନେ ବାଇଚାନ୍ସ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଯିବ। ବାପ ପୁଅ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ମୟୂର। ମୟୂରର ଯୋଉ ସାପର ଶତ୍ରୁତା ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଠିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଇଏ ତାର ଗୋଡେଇକି ରହିଯିବ। ମୟୂର ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୟୂର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନାଗ ନା ସିଏ ତ ସାରା ମତେ କ'ଣ ଫଣା ଦେଖେଇଯିବ। ମୟୂର ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ପ ମାରିବ ସାପ ଡିଆ ମାରି ପାର ମା ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଲୋକ କହିବେ ହେଇବେ ଦମକଳ ଆଇଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେକ ପୁଅ ପିଲା ଦେବତା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେକ ଝିଅ ପିଲା ଦେବୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଠିକ। এই ড্রেস কথা ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ତମ ଅର୍ଥରେ ଯାହା କହୁଛ ଷଣ୍ଢ 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 ଆମ ଦେବ ଭାଷାରେ ବାସୁଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ 3-4 ଥର ମୋର ଦେଖା ହେଲାଣି। ସେ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆସିକି ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ଷଣ୍ଢର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତାକୁ ଭାରି ସମସ୍ୟାରେ ପକଉ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ତାର ଭୁଲ ନୁହଁ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମା ସାରଙ୍କର ଭୁଲ। ସେଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡିଫେକ୍ଟ। ସେଟା କମ୍ପାନୀ ଏଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ତାର ଗ୍ରାଫ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ତାର ଆୟତନଟା ବଢିଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଷଣ୍ଢକୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ରୋଡ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିବ କଦଳ ବାକି ଆସିକି ଖୁମ୍ପ ମାରି ଦଉଛି। ମାନେ ଟିକ ପାଉ କି ନ ପାଉ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟଟାରେ ଖୁମ୍ପ ମାରି ଦଉଛି। ଆଉ କିଛି ମାଥା ଟକା ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡି ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପେଲେ ତମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଟା ବେକାର କାହିଁ ରହିବ ତାକୁ କାଟିକି କାଉକୁ ଦାନ କରିଦିଅ ଶନି ଶାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମଟା ଭଳିଆ ରହୁଛି ନା ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ନଜର ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସିଏ କହିବା କଥା ମୁଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଇଏ ମର୍ତ୍ତବାସୀ କେତେବେଳେ ତାକୁ କାଟି ନେବେ କହିହବନି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ସେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବଞ୍ଚି ପାରୁନା। ଶଳା ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ ଚୋରି କୋଉ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି ତ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଝୁଡିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଗୋଟେ ଶିକାର ପୁରେଇ ଆଚ୍ଛା ଗୋଲାପ ଚଢି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବ ନା ଝୁଡି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବ? ଉଣ୍ଡା 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 ତମ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଆରେ ମୋ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ବାସୁଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାପା ହେବି ମାସକ ପାଇଁ। ମୋ ବାସୁଆ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଅ ହେ। Oh my God! ବାପା ତମେ କେମିତି କଥା କହୁଛ? ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ? ସେ କୋଉଠି ଗାଧେଇବେ କୋଉଠି ଖାଇବେ କୋଉଠି ଶୋଇବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବ କିଏ? ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଫେଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ତୁ ବୁଝିବୁ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକ ପାଇଁ ମୁଁ ବାସୁଆର ବାପା ହେବି ଆମ ଘରେ ମାସକ ପାଇଁ ଚୁଲି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଚୁଲି ନ ଜଳୁ ସେଠୁ କଣଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ପୁରା ପଖାଳ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପଖାଳ ପକେଇ ଦେଇଛି ଶୁଖୁଆ ପଡିବା ଖାଇବା ଲାଇକୁଆ ଏ ଝିଅ କ'ଣ ମତେ ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଯାଚିଲାଣି ନା ଏଠି ରହିବିନି ମୋ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବି। ଖମ୍ବଯାନ ଲେ ଆସ। ବସ୍ୟ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତମ ନିଜ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଏ ଯାନରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ।